Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous expliquer le parallélogramme. C'est quoi la définition du parallélogramme, puis les propriétés du parallélogramme, et troisièmement, comment reconnaître un parallélogramme. Donc, on commence par la définition. Donc, c'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. يعني هو رباعي كوادريلاتير، هو رباعي الأضلاع بحيث أضلاعه المتقابلة متوازية. إذن هذا هو لا ديفينيسيون ديال متوازي الأضلاع، يعني أضلاع جميع الأضلاع المتقابلة فهي متوازية. La deuxième partie, les propriétés, خاصيات. Donc on commence par la propriété 1 الخاصية الأولى. Donc بالنسبة للخاصية الأولى فهي خاصية مرتبطة بالقطران. قطران متوازي الأضلاع يلتقيان في نفس المنتصف. يعني si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ces diagonales, les diagonales هما القطران ont le même milieu de ce point et le centre et ce point le centre de symétrie de ce parallélogramme. هذه النقطة هي مركز تماثل بالنسبة لمتوازي الأضلاع. إذا الخاصية الأولى فهي مرتبطة بالقطران. O est le centre de symétrie. Ça veut dire quoi? Donc AB est égal DC. La longueur de AB est égale à la longueur de DC. Et aussi BC, la longueur de BC est égale à la longueur de AD. Pourquoi? Car d'après les propriétés de la symétrie centrale, elle conserve les longueurs et la mesure des angles. يعني التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا وقياس أطوال الأضلاع. Et aussi la mesure de l'angle ABC est égale à la mesure de l'angle CDA. Et aussi pour DAB est égale la mesure de l'angle BCD. يعني أن ضلعان متقابلان متقايسان والزوايا المتقابلة كذلك متقايسة. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses angles opposés ont la même mesure. يعني إذا عندي رباعي متوازي الأضلاع يعني الزوايا المتقابلة متقايسة. Et ses côtés opposés sont de même longueur، يعني الأضلاع المتقابل كذلك لها نفس القياس. Donc comment reconnaître un parallélogramme؟ كيفاش غنعرف أن الرباعي هذا الرباعي عبارة عن متوازي الأضلاع؟ Donc les réciproques de ces propriétés sont vrais. يعني العكسية ديال أو العكس ديال الخاصيات اللي درنا قبيلات صحيحة. Par exemple, c'est un quadrilatère à 6 diagonales qui se coupent en leur milieu, alors ce parallélogramme, c'est un parallélogramme. إلا عندي رباعي قطراه يلتقيان في نفس المنتصف ولا يتقاطعان في نفس المنتصف، هذا الرباعي الطبيعة ديالو هو عبارة عن متوازي الأضلاع. سي او milieu de AC et de BD، يعني يلتقيان في نفس المنتصف، لأن عندهم نفس المنتصف وكيتقاطعوا علينا في نفس المنتصف. alors ABCD est un parallélogramme. Donc la réciproque de la deuxième propriété, c'est un quadrilatère à ses côtés opposés égaux, alors c'est un parallélogramme. إلا عندي رباعي ضلعان متقابلان متقايسان فهذا متوازي الأضلاع. Si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles et égaux, alors c'est un parallélogramme. عندي رباعي ضلعان متوازيان ومتقايسان هذا متوازي الأضلاع. Si un quadrilatère a ces angles opposés de même mesure, alors c'est un parallélogramme. عندي رباعي زاوية متقابلة متقايسة فهو متوازي الأضلاع. هذه الخاصيات تسمح لنا de tracer un parallélogramme، إنشاء متوازي الأضلاع، reconnaître un parallélogramme، معرفة متوازي الأضلاع، démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme، البرهنة على أن رباعي عبارة عن متوازي الأضلاع. Merci.